हेलो माय डियर स्टूडेंट्स पिलामाने चतुर्थ श्रेणी पिलामानकर गणित कार्य पुस्तिका प्राथमिक शिक्षा प्रस्तुति कार्यक्रम 2025-26 को आज आम आलोचना करवा पिलामाने तुम को पर्यंत पाठपढ़ा पढ़ी गलानी एवं ए गणित कार्य पुस्तिकार को पर्यंत आम कर गलनी बर्तमान आम देखी नबा जे हमर पाठ 6 रो कार्य फॉर द एक जोटा कि त्रिमात्रिक वस्तु चिन्हिबा पिलामाने जब चैनल को नुआ आसे ताको सब्सक्राइब करने तो नोटिफिकेशन बेल को मध्य ऑन करने तुम क्लास रो पाठ तुम चैनल रु पाई परिबो ताले कार्य फॉर द एक रे कोन अछि देखो जे त्रिमात्रिक वस्तु चिन्हिमा देखो कोउड त्रिमात्रिक वस्तु देखो निम्न चित्र गुडी को देखो ओ सेगुडी करे थिबा बाहु मानकर संख्या ओ शीर्ष बिंदु मानकर संख्या गणी लेख देखो एगुडा सब होला त्रिमात्रिक वस्तु सब दिया जाइछि तो या तुम सब कौन चिन्हिज जे ये हूँ कौन गोटे हूँ समघन दिखाई शीर्ष बिंदु संख्या जदि आम देखा शीर्ष बिंदु संख्या केते हेबो जे शीर्ष बिंदु संख्या हम 8 तार धार को जदि आम गणिबा केते हेबो तार धार हम 12 एवं तार पृष्ठ को जदि गणिबा तार पृष्ठ हम केते 6 ठीक अच्छे तार 6टी पृष्ठ रही से देख ये मध्य गोटे आयतघन ये आमर समघन जीव देख मुझे लिखि दूसरी ये आमर समघन जार दैर्घ्य प्रस्थ उच्चता समान एवं ये हम गोटे आमर आयतघन तेणु समघन जहा आयतघन आयतघन ताहा अर्थात शीर्ष बिंदु आर 8 धार संख्या 12 पृष्ठ संख्या के 6 ठीक अच्छे पिला देख ये हूँ जो त्रिमात्रिक वस्तु यार ना हूँ कौन जे कोन बोलिया आम कहवा तेणु यार शीर्ष बिंदु संख्या तेणु शीर्ष बिंदु संख्या यार गोटे शीर्ष जगह अच्छी तापर तार धार अच्छी केतोटी जे धार मध्य यार अच्छी गोटे ठीक अच्छे पृष्ठ संख्या केतोटी पृष्ठ अच्छी 2टी पृष्ठ आर रही गोटे समतल पृष्ठ और आउ गोटे वक्र पृष्ठ रही देख बर्तमान ये त्रिमात्रिक वस्तु चिन्ह या ना हूँ गोलक तेणु गोलक जोड़ा पेंडु को तो गोटे गोलकर उदाहरण तुम कहीपर तेणु यार शीर्ष केते शीर्ष किसी ना धार धार मध्य यार ना तेणु शून्य पृष्ठ यार गोटे पृष्ठ रही से देख ये हूँ आमर सिलिंडर्स ये त्रिमात्रिक वस्तुर ना हूँ कौन ना सिलिंडर तेणु मन रख पे सिलिंडर शीर्ष शीर्ष यार किसी ना धार तार कौन अच्छी ना 2टा तार धार अच्छी ठीक अच्छे पृष्ठ संख्या केतोटी पृष्ठ अच्छी जे यार 3टी पृष्ठ रही परवर्ती प्रश्न अच्छी आमर नंबर 2 रे निम्न चित्र गुडी को देख और सेगुड़िकर आकृति किपरि लेख ता पूर्व मु आकृति कहीदेली जे बर्तमान ये त्रिमात्रिक वस्तु देख ये हूँ गोटे बॉल एवं यार आकृति हूँ कौन गोलक है ये गोलक आकृतिर से देख ये हूँ आमर कौन ये चित्र को देख ये हूँ आयत घन यार आकृति हूँ कौन जे आयत घन आकृतिर तापर देख ये कौन अच्छी जे ये अच्छी आमर गोटे आइसक्रीम अच्छी नुह तेणु आइसक्रीम हूँ ये हूँ कोन आकृतिर देख गोटे डाइस अच्छी ये हूँ आमर समघन आकृतिर देख ये हूँ आमर सिलिंडर आकृतिर एवं ये बॉलटा हूँ आमर गोलक आकृतिर ठीक अच्छे या आम निश्चित लिखिपर थर 3 नंबर को देखा दि जा घन वस्तुर नाम देखी सारणी रे राइट चिन्ह दियो इटा इटा पे तुम देखीच केवल समतल पृष्ठ यार समतल पृष्ठ केवल अच्छी अच्छी वक्र पृष्ठ आमर ना उभय ये भी हम ना लेंबू लेंबूर केवल समतल पृष्ठ अच्छी ना केवल वक्र पृष्ठ अच्छी तुम राइट चिन्ह देवा ये उभय हम ना जोटे आमर समतल पृष्ठ और वक्र पृष्ठ थी से जगह आम उभय हम देख गाजर गाजर आमर कौन जे गाजरटा हूँ आमर कोन आकृतिर ठीक अच्छे तेणु यार कौन अच्छी जे गाजर आमर समतल पृष्ठ अच्छी
ବକ୍ରପୃଷ୍ଠ ବି ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଉଭୟ ଆମେ ଦେବା। ଫୁଙ୍କନଳୀ, ଫୁଙ୍କନଳୀ ସମତଳ ପୃଷ୍ଠ ଅଛି, ବକ୍ରପୃଷ୍ଠ ବି ଅଛି, ତେଣୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ଆମେ ଦେବା। ଟର୍ଚ୍ଚ ବ୍ୟାଟେରୀ, ଇଏ ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତିର, ତେଣୁ ୟାର ସମତଳ ପୃଷ୍ଠ ଅଛି, ବକ୍ରପୃଷ୍ଠ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ରାଇଟ୍ ଚିହ୍ନ ଉଭୟରେ ଦେବା। ବହି, ବହି ଅଛି, କେବଳ ସମତଳ ପୃଷ୍ଠ ଅଛି, ଏଠି ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ା ହବ ନାହିଁ। ଲୁଡୁ ଗୋଟି, ଇଏ ମଧ୍ୟ କେବଳ ସମତଳ ପୃଷ୍ଠ ରହିଛି। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4, ତଳ ଘନ ବସ୍ତୁର ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଘନ ବସ୍ତୁ? ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଆମର ସମଘନ। ମୁଁ କହିସାରିଲିନି ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଇଟା ହଉଛି ଆମର ଆୟତ ଘନ। ଠିକ ଅଛି, ୟାକୁ ଲେଖିବା ଆୟତ ଘନ। ତାହେଲେ ୟାର ଶୀର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା 8, ଧାର ସଂଖ୍ୟା 12, ପାର୍ଶ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା 6। ଲୁଡୁ ଗୋଟି, ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ସମଘନ। ନାଇଁ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଘନ ବସ୍ତୁ କହିଲେ ସମଘନ। ୟାର ବି ଶୀର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା 8, ଧାର ସଂଖ୍ୟା 12, ପାର୍ଶ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା 6। ରୁଲ ବାଡି, ରୁଲ ବାଡି ଦେଖିଛ, ଇଏ ହଉଛି ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତିର, ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଘନ ବସ୍ତୁ କହିଲେ ଆମେ ସିଲିଣ୍ଡର ଲେଖିବା। ୟାର ଶୀର୍ଷ ହେଲା 0, କିଛି ନାହିଁ, ଧାର ଅଛି ତାର 2ଟା ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଛି କେତେଟା, ଯେ 3ଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ରହିଛି। ଫୁଟବଲ, ଫୁଟବଲ ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଗୋଲକ ଆକୃତିର ଏବଂ ୟାର ଶୀର୍ଷ ନାହିଁ, ଧାର ନାହିଁ, ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଛି ଗୋଟିଏ। ଜୋକର ଟୋପି, ଇଏ ହଉଛି ଆମର କୋନ୍ ଆକୃତିର, ଶୀର୍ଷ ୟାର ଅଛି ଗୋଟିଏ, ଧାର ଅଛି ୟାର ଗୋଟିଏ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଛି ୟାର କେତେଟି, ଯେ 2ଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ରହିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ସେଇ ପାଠ 6ର ଆକଳନ ଫର୍ଦ୍ଦକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଯେ 1 ନମ୍ବର ଦେଖ, ବସ୍ତୁର ଆକୃତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ 3ଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲାଅ। ଇଟା, ବହି, ଡଷ୍ଟର, କମଳା। ଦେଖ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ହଉଛି କ'ଣ, ଯେ ତାର ସମତଳ ଅଛି କିନ୍ତୁ କମଳା ନୁହଁ, ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଅଲଗା ଅଛି ଅନ୍ୟ 3ଟି ଠାରୁ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦେବା। ରସଗୋଲା, ଲୁଡୁ ଗୋଟି, ଫୁଟବଲ, ଲେମ୍ବୁ, ତେଣୁ ୟା ଭିତରୁ ଅଲଗା ହଉଛି କିଏ, ନାହିଁ ଲୁଡୁ ଗୋଟି। ଠିକ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ହଉଛି କ'ଣ, ଯେ ଗୋଲକ ଆକୃତିର ରହିଲେ କିନ୍ତୁ ଲୁଡୁ ଗୋଟି ହଉଛି ସମଘନ ଆକୃତିର। ରଙ୍ଗ ଡବା, ରୁଲ ବାଡି, ଟର୍ଚ୍ଚ ବ୍ୟାଟେରୀ, ବରକୋଳି। ଦେଖ ଏଇ ପ୍ରଥମ 3ଟା ହଉଛି ଆମର ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତିର, କିନ୍ତୁ ବରକୋଳି ଇଏ ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତିର ନୁହେଁ, ଇଏ ହଉଛି ଗୋଲକ ଆକୃତିର, ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଅଲଗା, ଆକୁ ଆମେ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦେବା। କାହାଳି, ପାନଖିଲ, ପେନସିଲ, ଜନ୍ମଦିନ ଟୋପି, ତେଣୁ ୟା ଭିତରୁ ଏଇ 3ଟି ହଉଛି ଆମର ଯେ କୋନ୍ ଆକୃତିର, କିନ୍ତୁ ପେନସିଲ ଇଏ ହଉଛି ଆମର ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତିର, ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଅଲଗା, ତାକୁ ଆମେ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦେବା। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2, ନିମ୍ନରେ କେତୋଟି ଘନ ବସ୍ତୁର ପାର୍ଶ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା f, ଶୀର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା v ର ସମଷ୍ଟିର ଧାର ସଂଖ୍ୟା e ବିয়োଗ କଲେ 2 ହେବ। ଖାଲି ଘରେ ରାଇଟ୍ ଚିହ୍ନ, ଅନ୍ୟ ଘରେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖାଲି ଘରେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ଦେଖ ସମଘନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ୟାର ପାର୍ଶ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା, ତେଣୁ ତାର ପାର୍ଶ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି କେତେ, 6, ମିଶାଣ ଶୀର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 8, ଫେଡାଣ ଧାର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 12, ସମାନ କେତେ ହେଲା 814, 14 ରୁ 12 ଗଲେ 2। ଇଏ ଠିକ ଅଛି ସମଘନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ରାଇଟ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଆୟତଘନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମାନ ହେବ। କୋନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ ହଉଛି, କୋନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋନ୍ ର ହଉଛି ପାର୍ଶ୍ୱ ଆଗ, କୋନ୍ ର ପାର୍ଶ୍ୱ ହଉଛି 2। ଠିକ ଅଛି, କୋନ୍ ର ପାର୍ଶ୍ୱ 2। ମିଶାଣ ଭି ତାର ଶୀର୍ଷ 1, ଫେଡାଣ ତାର ଧାର ହଉଛି ମଧ୍ୟ 1, ସମାନ କେତେ ହେଲା 2 ହେଲା, ତେଣୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ସିଲିଣ୍ଡର, ତେଣୁ ସିଲିଣ୍ଡର ଏଫ ବା ଆମର ପାର୍ଶ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 3, ମିଶାଣ ଶୀର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ ବା 0, ଫେଡାଣ ଇ ହେଲା ଧାର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା କେତେ ନାହିଁ 2, ଫେଡିଦେଲେ କେତେ ହେଲା 1, ତେଣୁ ଇଏ ହଉନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଗୋଲକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ପାର୍ଶ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 1, ମିଶାଣ ତାର ଭି କହିଲା ମାନେ ଆମର ହଉଛି ଶୀର୍ଷ
शीर्ष हूँ शून्य फेडाण धार धार भी हूँ शून्य तार समान एक तेणु ये हूँ आमर भूल हम। नेक्स्ट जा परवर्ती प्रश्न नंबर 3 निम्न वस्तु मानकर शीर्ष बिंदु संख्या खाली स्थान रे लेख अकटा पेंसिल कटा हो नथिबा पेंसिल रो शीर्ष संख्या केते शीर्ष संख्या हूँ शून्य कहना से हूँ गोटे सिलिंडर आकृतिर कटा पेंसिल यार शीर्ष संख्या हूँ केते 1 गुलुगुला गुलुगुला हूँ गोटे गोलक आकृतिर तो यार शीर्ष संख्या हूँ 0 खातारे अंका जाइथिबा चक्कर चित्र खातारे अंका जाइथिबा चक्कर चित्र देख ये आमर चक शीर्ष संख्या केते हबो नै 0 हबो घन वस्तु आग नुहे प्रथम कथा तापर आमर काहाली काहाली आमर हूँ शीर्ष संख्या काहाली केतोटी शीर्ष अच्छी काहाली गोटे शीर्ष रही तेणु आम लिखा 1 ठीक अच्छी तापर आम देखा कौन अच्छी ये थिला आमर पाठ 6 रो कार्य फर्द एवं तार आकलन फर्द पिला माने निश्चित भाव बुझीपार तेणु जब वीडियो तुम्हें भल लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर एवं जब चैनल को नुआ अच्छे सब्सक्राइब करनियो ता नोटिफिकेशन बेल को मध्य ऑन करनियो जेतले तुम क्लास रो वीडियो मु अपलोड करी निश्चित भाव में प्रथमे तुम ही पाई परिबो ताले एडी रखिबा क्लास को धन्यवाद बाय बाय।